अस्सलाम वालेकुम। बलोचिस्तान लिब्रेशन आर्मी किसी के लिए आज़ादी की जिद्दोजहद की अलामत तो किसी के लिए दहशतगर्द तंजीम की मिसाल। आखिर सच क्या है? इस जंग के शुरू होने के पीछे कौन से अवामिल शामिल थे? और सबसे अहम सवाल यह है कि इस जंग का कोई अंजाम निकलेगा या नहीं। ये कहानी शुरू हुई दोस्तों 1970s की दहाई में, जब बलोच कौम परस्त तहरीकें जोर पकड़ने लगी और बलोच रहनुमाओं का ये कहना था कि उनके सूबे से वसाइल और सारा कुछ जो है वो इस्तेमाल किया जाता रहा, लेकिन उनके सूबे को नज़रअंदाज किया जाता रहा। उनका कहना यह था कि उनके वसाइल को इस्तेमाल तो लोग करते थे, सारे पाकिस्तानी करते थे, मगर उनका कहना था कि बलोचिस्तान की आम आवाम ये वसाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। इसी एहसास महरूमी ने दोस्तों वहाँ पर मुसल्लह मुज़ाहिमत को जन्म दिया, जो कि आगे जाकर बलोचिस्तान लिब्रेशन आर्मी की बुनियाद बनी। तो दोस्तों क़याम पाकिस्तान से पहले बलोचिस्तान के दो हिस्से थे। एक को ब्रिटिश बलोचिस्तान कहा जाता था, जो कि बरतानवी गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती थी। इसमें पहला इलाका वो था जिसमें क्वेटा, पिशीन, योब, चागी और लोरा लाई जैसे इलाके शामिल थे, और दूसरा इलाका कल्लात के नाम से जाना जाता था। उस वक्त मीर अहमद खान ऑफ कल्लात थे। कल्लात एक नीम खुद मुख्तार रियासत थी जो कि इनडायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती थी। कल्लात दाखिली उमूर में एक आज़ाद रियासत थी और खारजा पॉलिसी में ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती थी। आपको मैंने दोस्तों वीडियो के शुरू में ही बताया कि बलोचिस्तान के दो हिस्से थे। एक हिस्सा जो था वो था बलोचिस्तान के डायरेक्टली कंट्रोल में आता था और दूसरा हिस्सा वो था जो कि कल्लात के नाम से जाना जाता था। अब क़याम पाकिस्तान के वक्त क्या हुआ, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में हिस्सा था बलोचिस्तान का, वो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, और जो कल्लात का हिस्सा था वो पाकिस्तान के लिए मुतनाज़ा बन गया। अब ये डिबेट छिड़ने लगी कि ये हिस्सा किस में शामिल होगा, पाकिस्तान में शामिल होगा या नहीं शामिल होगा। अब हुआ क्या कि 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान बना तो क्या हुआ, कल्लात ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया, और खान ऑफ कल्लात ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि चूँकि कल्लात एक नीम खुद मुख्तार रियासत है, इसको भी बरे सगीर की दूसरी रियासतों की तरह अपनी आज़ादी का और अपने मुस्तकबिल का खुद फैसला करना चाहिए। उस वक्त कल्लात की पार्लियामेंट में ये करारदाद मंजूर की गई कि पाकिस्तान में उनको शामिल नहीं होना। दोस्तों मैं कल्लात की पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ, मतलब कि अवाम की आवाज़ की बात हो रही है यहाँ पर। मतलब कि वहाँ पर अवाम और कल्लात की पार्लियामेंट ये नहीं चाहती थी कि वो पाकिस्तान में शामिल हो। अब हुआ क्या कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कल्लात को अपने साथ शामिल करने के लिए, पाकिस्तान में शामिल करने के लिए खान ऑफ कल्लात के साथ मुज़ाकरात करना शुरू कर दिए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कल्लात की क़यादत को ये समझाने की कोशिश की, ये एक्सप्लेन किया कि उनका पाकिस्तान में शामिल होना नागुज़ीर है। कल्लात की क़यादत ने पाकिस्तान में शामिल होने का फ़ैसला फौरी तौर पर कबूल नहीं किया। मार्च 1948 को पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कल्लात पर अपना प्रेशर बढ़ाया और ये कहा कि कल्लात को पाकिस्तान में शामिल होना चाहिए। और फिर 26 मार्च 1948 को पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अपनी आर्मी क्वेटा और कल्लात के करीबी इलाकों में तैनात कर दी, और इस वजह से खान ऑफ कल्लात पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया। आखिरकार खान ऑफ कल्लात ने हार मान ली और उसने कल्लात को पाकिस्तान में शामिल कर लिया। लेकिन दोस्तों रुकिए, ये फ़ैसला कल्लात की पार्लियामेंट की एग्रीमेंट के बगैर किया गया था। मतलब कि वहाँ की पार्लियामेंट इस बात से एग्री नहीं थी। खान ऑफ कल्लात ने कल्लात को पाकिस्तान में शामिल तो कर दिया था, लेकिन उसका अपना भाई शहजाद अब्दुल करीम भी इस फैसले के खिलाफ था। वो इस फैसले को नहीं माना। उसने पहाड़ों में जाकर मुज़ाहिमत शुरू कर दी, और जो आजकल की जो आप देखते हैं मुज़ाहिमत तंजीमें देखते हैं, वो उसका पेश खैमा बनी। बलोचिस्तान लिब्रेशन आर्मी, जिसका नाम तो आपने सुना होगा, ये एक मुसल्लह सेपरेटिस्ट मूवमेंट है जो कि 2000 की दहाई से लेकर अब तक कई हमलों में मुलव्वस पाई गई है। अब बलोचिस्तान लिब्रेशन आर्मी की कार्रवाइयों का मकसद बलोचिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी बताया जाता है। बलोचिस्तान लिब्रेशन आर्मी के सोल्जर्स, उनके सिपाही अक्सर औकात पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस और गैर मकामी अफराद को निशाना बनाते हैं
اور ان پر اٹیک کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں۔ اب بلوچستان لبریشن آرمی نے پاکستان میں متعدد بار کئی بار حملے کیے اور پاکستان کو انٹرنلی کمزور کرنے کی کوشش کی۔ بلوچستان لبریشن آرمی نے اپنے قیام کے بعد سے ہی بلوچستان میں پائپ لائنز، ریلوے ٹریکس اور وہاں پر انفراسٹرکچر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ مطلب کہ بلوچستان میں انفراسٹرکچر کو انہوں نے ڈیولپ نہیں ہونے دیا۔ وہاں پر معیشت اور روزمرہ کی زندگی بہت زیادہ BLA کی وجہ سے متاثر ہوئی۔ اس کے علاوہ BLA نے کئی فوجی دستوں پر حملے کیے۔ اس میں دوستو BLA کی وجہ سے 2024 میں 50 افراد شہید ہوئے، جس میں سیکیورٹی فورسز کے اہلکار بھی شامل تھے۔ اور بلوچستان لبریشن آرمی پر یہ الزام بھی ہے کہ وہ وہاں پر غیر مقامی افراد اور غیر مقامی شہریوں، غیر مقامی مزدوروں پر بھی حملہ کرتی ہے، خاص طور پر ان منصوبوں کے سلسلے میں جو کہ بلوچستان میں ہو رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی جو BLA نے حملہ کیا وہ بہت خوفناک تھا۔ 11 مارچ 2025 کو انہوں نے جعفر ایکسپریس جو کہ کوئٹہ سے پشاور جا رہی تھی، اس کو ہائی جیک کیا، اس پر حملہ کیا۔ اس کی وجہ سے 11 لوگ شہید ہوئے اور 4 سیکیورٹی اہلکار بھی شہید ہوئے۔ بلوچستان لبریشن آرمی نے ٹرین کو روک کر مسافروں کو یرغمال بنایا۔ اس کے بعد پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے وہاں پر آپریشن شروع کیا۔ آپریشن کے بعد 33 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا اور 339 لوگوں کو بازیاب کروا لیا گیا۔ بلوچستان لبریشن آرمی کے یہ اٹیکس، یہ کارروائیاں، یہ حملے بلوچستان میں علیحدگی پسند تنظیم کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ اٹیکس، یہ حملے بلوچستان میں سیاسی اور سماجی زندگی پر بہت گہرا اثر ڈال رہے ہیں۔ بلوچستان لبریشن آرمی کا جعفر ایکسپریس کو ہائی جیک کرنا اور اس پر حملہ کرنا گھات لگا کر، یہ ہمارے لیے ایک ویک اپ کال ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بلوچستان میں ریاست کی رٹ کس طرح سے کمزور ہو رہی ہے۔ بدھ کی رات کو فوجی حکام نے انسداد دہشت گردی آپریشن ختم ہونے کی تصدیق کر دی، لیکن دوستو اس طرح سے BLA کا ٹرین کو ہائی جیک کرنا، مسافروں کو اور سیکیورٹی اہلکار کو اتار کر ان کو یرغمال بنا لینا، یہ اپنے آپ میں ہی بہت خوفناک ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جب اس طرح دہشت گردوں نے ایک ٹرین کو ہائی جیک کیا، ایک ٹرین کو ٹارگٹ کیا۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا۔ پچھلے سال بھی کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر ایک جو خودکش حملہ ہوا، وہاں پر بھی جعفر ایکسپریس کو ہی ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے دوستوں کہ بلوچستان میں اس وقت ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم بالکل تباہ و برباد ہو چکا ہے، اور یہ جو تنظیمیں ہیں، دہشت گرد تنظیمیں ہیں، انہوں نے وہاں پر ہائی ویز اور ٹرینوں کو بہت زیادہ ہائی جیک کر کے رکھا ہوا ہے۔ اب دوستو روایتی بیانات دینے کا وقت گزر چکا۔ اب بلوچستان کو ایک سٹرانگ سیکیورٹی منصوبے کی ضرورت ہے تاکہ وہاں پر عوام امن کی زندگی گزار سکیں، بغیر خوف کے زندگی گزار سکیں۔ اس حوالے سے ریاست وہاں پر اپنے فرائض کی ادائیگی میں ناکام ہے۔ انسداد دہشت گردی کے اس طرح کے آپریشنز کئی بار ریاست نے کیے اور بہت سارے ہم نے اپنے سپاہی، اپنے پاکستان آرمی کے سولجرز بھی اس طرح کے آپریشنز میں شہید کروائے۔ ایٹ دا اینڈ BLA کے اس طرح کے اٹیکس کم نہیں ہوئے بلکہ دن بدن بڑھتے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کو اپنے منصوبوں پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ اب یہاں پر دوستو کچھ سوالات بنتے ہیں، اور سوالات یہ ہیں کہ آخر بلوچستان لبریشن آرمی اس طرح ٹرینز کو ہائی جیک کیوں کر رہی ہے؟ آخر کیوں وہ پنجابیوں سے اتنا متنفر ہو گئے ہیں؟ آخر کیوں وہ پنجابیوں کو ایک ایک کر کے اتار کر ان کو قتل کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں؟ آخر کیوں وہ پنجابیوں سے اتنا متنفر ہو گئے؟ کیا وجوہات؟ بلوچستان کا سب سے امپورٹنٹ اور سب سے بڑا مسئلہ وہاں پر مسنگ پرسنز کا ہے۔ بلوچستان میں کئی بلوچ رہنماؤں کو، بڑے بڑے رہنماؤں کو کئی وجوہات کی بنیاد پر قتل کر دیا گیا۔ ان میں سے کچھ کو ریاست نے ہدف بنایا اور کچھ اپنے معاملات میں مارے گئے، اور کچھ دہشت گردی اور علیحدگی پسند تحریکوں کی زد میں آ گئے۔ آپ نے دوستو اکبر بگٹی کا نام تو سنا ہوگا۔ وہ بلوچستان کے ایک اہم رہنما تھے، ان کو قتل کر دیا گیا۔ وہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے امپورٹنٹ لیڈر تھے۔ اکبر بگٹی بلوچستان کے حقوق کے لیے سرگرم تھے۔ 2000 کی دہائی میں وہ ریاستی پالیسیوں کے سخت ناقد بن گئے۔ ان پر یہ الزام تھا کہ وہ بلوچستان علیحدگی پسند تنظیموں کو مدد فراہم کرتے ہیں، اور 2006 میں پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے ان کو ہلاک کر دیا ایک آپریشن میں۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ بلوچستان میں بہت زیادہ احتجاج شروع ہو گئے۔
اور آزادی پسند تحریکوں نے شدت اختیار کر لی۔ اکبر بگٹی کے اس قتل نے عوام کو ریاست سے مزید متنفر کر دیا اور آزادی کی تحریکوں نے اور زیادہ زور پکڑا۔ جو بلوچ پہلے صرف حقوق کی بات کرتے تھے وہ بھی ریاست کی مزاحمت میں شامل ہو گئے۔ آج بھی اکبر بگٹی کے قتل کو بلوچستان کے سب سے متنازع واقعات میں سے ایک بتایا جاتا ہے، کیونکہ دوستو دیکھیے نا، اکبر بگٹی کے قتل کے بعد ہی سارے مسائل نے جنم لیا۔ اس قتل نے بلوچ اور ریاست کے درمیان چیلنج کو مزید گہرا کر دیا۔ اصل میں دوستو بلوچ اور بلوچستان کا سب سے اہم مسئلہ مسنگ پرسنز کا ہے۔ امیجن کیجئے دوستو کہ آپ کا بھائی، آپ کا والد کبھی بھی غائب ہو جائے، ایسے غائب ہو جیسے ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ ان کی نہ کوئی خبر نہ کوئی سراغ، ایک بے یقینی کی داستان ہے۔ بلوچستان میں ہزاروں مائیں روزانہ دروازوں کو دیکھتی ہیں، اپنے بچوں کا انتظار کرتی ہیں۔ ہزاروں بہنیں اپنے بھائیوں کی اپنے ہاتھ میں تصویر لیے اپنے بھائیوں کا انتظار کرتی ہیں۔ ہزاروں بچے ہر آہٹ پر چونک کر سوچتے ہیں کہ شاید ان کا باپ واپس لوٹ آیا ہو۔ یہ وہ چہرے ہیں جو لاشوں کی صورت میں واپس نہیں آتے۔ یہ وہ کہانیاں ہیں جو سنانے کے لیے زندہ کردار ہی باقی نہیں رہتے۔ حکومت کو جبری گمشدگی کی پالیسی ختم کرنا ہوگی اور ریاستی اداروں کو آئین کے دائرے میں لانا ہوگا۔ اگر کسی پر الزام ہے تو اس کو عدالت میں پیش کیا جائے، نہ کہ اس کو چھپا لیا جائے اور ایک خفیہ جنگ چھیڑ دی جائے۔ حکومت کو بلوچ قوم پرست تحریکوں کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے، ان کو اعتماد میں لینا چاہیے، ان کو بتایا جانا چاہیے کہ ان کے پیارے زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ اگر کوئی ریاستی پالیسی کے تحت مارا گیا ہے تو ان کو بتایا جائے، ان کو انصاف دیا جائے۔ مسنگ پرسنز کا معاملہ تب حل ہوگا جب ریاست یہ تسلیم کر لے گی کہ بلوچوں کا مسئلہ طاقت کے زور پر حل نہیں ہو سکتا۔ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے۔ اگر بلوچوں کا مسئلہ حل نہیں کیا گیا تو یہ زخم مزید گہرا ہوتا جائے گا اور مایوسی کے اندھیرے بڑھتے جائیں گے۔ اچھا، یہاں پر بہت سارے سوالات بھی کیے جاتے ہیں۔ ان سوالات میں یہ سوالات بھی ہوتے ہیں کہ بلوچوں کے کوئی مسنگ پرسنز نہیں ہیں، یہ بس بلوچ ڈرامہ کرتے ہیں ریاست کے سامنے، اور حقیقت میں وہ پاکستان کے غدار ہیں، پاکستان سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں۔ بھائی میرا آپ سے ایک ہی سوال ہے، ہم جیسے انسان آخر کیوں تلوار اٹھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں؟ کوئی نہ کوئی ریاست کی غلطی ہوتی ہے تو پھر عوام تلوار اٹھانے پر مجبور ہوتی ہے۔ ایسے کوئی تلوار نہیں اٹھاتا، ہر انسان کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے کوئی تلوار نہیں اٹھاتا۔ ان کا مسنگ پرسنز کا اگر معاملہ نہیں بھی ہے نا تو پھر بھی ان کی بات سنیں، اس طرح معاملات حل نہیں ہوتے۔ ان کو اعتماد میں لیں، ان کے ساتھ بات کریں۔ آپ ریاست ہیں، آپ کا نام بہت بڑا ہے، آپ کے پاس پاور ہے، آپ کو بات کرنی چاہیے ان کے ساتھ۔ وہ ہم جیسے چھوٹے لوگ ہیں، انسان کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے نا، تو اس وقت اس کو امریکہ سے بھی مدد آ رہی ہو تو وہ اس کو ایکسیپٹ کرے گا۔ کامن سینس کی بات ہے بھائی جان۔ یہ مسنگ پرسنز کا آپ معاملہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اور آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ غدار ہو گئے، یہ وہ، بھائی ایسے نہیں ہے۔ کوئی چیز تو ہے جو ان کو مجبور کرتی ہے تلوار اٹھانے پہ۔ کوئی اتنا پاگل نہیں ہوتا کہ خود ہی کوئی بھی ایشو نہ ہو اور وہ اسٹیٹ کے خلاف آ جائے، اسٹیٹ کے خلاف کھڑا ہو جائے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ آپ ان کو فیسلٹیز دیں تو کیوں وہ تلوار اٹھائیں گے؟ آپ ان کو فیسلٹیز دے کر چیک تو کریں۔ آپ نے کوئی کام کروایا بلوچستان میں، ٹھیک ہے، آپ کوئی کام کروا کے دیکھیں۔ ایسے غدار کہنا، دہشت گرد کہنا بند کر دیں، یہ آپ نے مذاق بنایا ہوا ہے۔ ویسے اگر مسنگ پرسنز کا کوئی معاملہ نہیں ہے اور وہ احتجاج علیحدہ ہونے کے لیے کر رہے ہیں، بلوچستان کو علیحدہ کروانا چاہتے ہیں پاکستان سے، تو بھائی یہ ریاست کا فیلئر ہے، ان کا قصور نہیں ہے۔ یہ بات آپ کے مائنڈ میں آنی چاہیے۔ جب ایک انسان ریاست کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ اس انسان کا فیلئر نہیں ہے، ان کا قصور کہاں ہے؟ وہ تو عام سے لوگ ہیں، یہ ریاست کا فیلئر ہے۔ انہوں نے ان لوگوں کو فیسلٹیز نہیں دی۔ وہاں پر سارا کام کریں، وہاں پر سارا کام، وہاں پر ساری فیسلٹیز دیں تو لوگ پاگل ہیں کہ اس طرح سڑکوں پر آئیں گے، احتجاج کریں گے؟ کوئی نہیں ہے۔ آپ ایک بار کام کر کے تو دیکھیں کہ ریاست کا فیلئر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بلوچستان لبریشن آرمی ایسے نہیں بن گئی، یہ ریاست کا فیلئر تھا۔ ان کو آرام سے ڈیل کرنا چاہیے تھا۔ اور حیران کن طور پر بلوچستان لبریشن آرمی کو وہاں پر عام عوام سپورٹ کرتی ہے۔ آپ کہاں جائیں گے؟ یہ مسئلہ فلسطین جیسا بن گیا ہے، وہاں پر حماس کو جس طرح سے عام عوام سپورٹ کرتی تھی، آپ کہاں جائیں گے؟ اس طرح پھر سارے بلوچستان کو اڑا دیں، عام عوام کو بھی قتل کر دیں کہ یہ بھی دہشت گرد ہیں۔ بھائی آپ نے کچھ نہ کچھ پیچھے کیا ہوا ہے، یہ اسی کا آپ کو پھل مل رہا ہے۔ آرام سے ڈیل کریں، ان سے بات کیجئے، اپنے اندر
हौसला पैदा करें बात करने का। इस तरह ताकत के जोर पर ना आपको कुछ मिलेगा ना उनको कुछ मिलेगा। और जो लोग ये कहते हैं कि इंडिया का वो हिस्सा बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा क्योंकि इंडिया उनको सपोर्ट करता है, भाई ऐसा नहीं होने वाला। ये 2025 है, 21वीं सदी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि हमने कौन सा कश्मीर को आज़ाद करवा लिया है। हम आज तक कश्मीर के नारे लगाते रहे हैं, हमने खुद कश्मीरियों की ज़िंदगी अजाब बना दी है। आपको इस चीज़ का नहीं पता, ठीक है, मैं आपको बता सकता हूँ। हमने ही ऐसे तंजीमें बनाई, हमारे इदारों ने ऐसी तंजीमें बनाई हैं जिन्होंने कश्मीर में जाकर हमले किए। इस तरह कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे आप? हमले करके कौन से इलाके आज़ाद करवाए जाते हैं, मुझे बताइए। 21वीं सदी में कौन से इलाके आप आज़ाद करवा सकते हैं? इस तरह ऑपरेशंस करके, इस तरह कत्ल करके आप बलूचिस्तान का मसला हल कर लेंगे? क्या बलूचिस्तान इंडिया का हिस्सा है? आप इंडिया पर अटैक कर रहे हैं? नहीं मेरी जान, ये पाकिस्तान का हिस्सा है। इनकी बात सुनिए, वो आपकी बात सुनने को तरस रहे हैं लोग, कोई उनकी बात नहीं सुनता। वो बात करने की कोशिश करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, और आप उनको दहशतगर्द कहते हैं। कोई हमें आज कह दे दहशतगर्द, हमें कैसा लगेगा? हमें कोई गद्दार कह दे, कोई आपको कह दे, भाई कैसा लगेगा? ठीक है, ऐसे नहीं होता। आप किसी को भी एज अ पाकिस्तानी, वो पाकिस्तानी अपने आप को तस्लीम करते हैं, ठीक है, आप उनको गद्दार कह रहे हैं, ये इल्ज़ाम ऐसे नहीं लगाया जाता। किसी को भी गद्दार नहीं कहना चाहिए। अगर कोई पाकिस्तानी है ना, उसके दिल में पाकिस्तान की मोहब्बत है। अगर स्टेट ही उसके साथ अच्छा डील नहीं कर रही तो उनके लिए कौन सी स्टेट है फिर? वो तो कहीं से भी मदद ले सकते हैं। मैं BLA को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। जब हालात इस तरह के आते हैं तो लोग किसी से भी हेल्प लेने को एग्री हो जाते हैं। इस तरह के हालात पैदा ना करें कि वो इंडिया से स्पॉन्सर्ड हों या किसी भी और मुल्क से स्पॉन्सर्ड हो जाएं। इस तरह के हालात पैदा ना करें। और अगर अब हालात आ गए हैं ना, तो ये आपकी वजह से आए हैं, उनका कसूर बहुत कम है। वो मासूम लोग हैं, हमारे जैसे ही लोग हैं। रियासत को अपनी पॉलिसी बदलना होगी, अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करना होगी। उनको बलूचिस्तान को वो हकूक़ देना होंगे जिसके वो हकदार हैं। इस तरह जुल्म का साया हमेशा कायम नहीं रह सकता और सच्चाई को हमेशा दबाया नहीं जा सकता। बलूचिस्तान मिसिंग पर्सनस के चेयरमैन के मुताबिक बलूचिस्तान मिसिंग पर्सनस की तादाद 7,000 से ज़्यादा हो चुकी है। इसमें 4,000 केसेस जो कमीशंस को रिपोर्ट किए जा चुके हैं। हुकूमती सोर्सेज के मुताबिक अब तक कमीशन को 10,218 केसेस रजिस्टर्ड किए गए और इनमें से 80% जो केसेस है ना, मतलब कि 7,000 केसेस को हल कर दिया गया है। ये अदाद शुमार ये जाहिर करते हैं कि बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सनस का इशू बिल्कुल जेन्युइन है और इसको मौसर तरीके से हल करने की ज़रूरत है। अगर मिसिंग पर्सनस का इशू हल नहीं किया गया तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इस तरह के वाक़यात, इस तरह की एक्टिविटीज़ करती रहेगी और आप उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकेंगे। अगर मिसिंग पर्सनस का इशू हल नहीं किया गया तो अवाम हमारी जलील होती रहेगी। एक सवाल है दोस्तों कि वहाँ पर बलोच रहनुमा पंजाबियों से इतने मुतनफ़िर क्यों हो गए हैं? आखिर वो क्यों पंजाबियों को गाड़ियों से निकाल कर उनके आईडी कार्ड्स देखकर, उनकी शनाख्त करके उनको कत्ल कर देते हैं? आखिर क्या वजह है? अगर रकबे और वसाइल के लिहाज से बात की जाए तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन अगर तरक्की की बात की जाए तो बलूचिस्तान सबसे एंड पे आता है, मतलब कि वहाँ पर तरक्की का काम नहीं होता। बलूचिस्तान अवाम को उनके ही वसाइल से महरूम रखा गया। उनकी अवाम का शिकवा ये है कि बलूचिस्तान के वसाइल को सारा पाकिस्तान इस्तेमाल करता है सिवाय बलूचिस्तान के। उनके सूबे को हमेशा नज़रअंदाज किया जाता रहा और यही वजह है कि वहाँ पर बलोची लोग आज पंजाबियों से इतना मुतनफ़िर हो गए हैं। फ्रेंड्स, बलूचिस्तान बहुत से मसाइल से घिरा हुआ है और दिन ब दिन ये मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। बलूचिस्तान मज़ीद पिसमानदा होता जा रहा है। अगर तालीम की बात की जाए तो बलूचिस्तान तालीम के लिहाज से भी बहुत पीछे रह चुका है। वहाँ पर स्कूल्स नहीं हैं, वहाँ पर एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ही तबाह हो चुका है। बलूचिस्तान में शरह ख़वानगी 46% है और पंजाब में ये 66% पर है। बलूचिस्तान में 70% स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर बुनियादी सहूलियात भी नहीं हैं और पंजाब में सिर्फ 10% स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर सहूलियात का फुकदान है।
अगर बलूचिस्तान की बात की जाए तो वहाँ पर 1.8 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते। अगर पंजाब की बात की जाए तो वहाँ पर 0.5 मिलियन ये बच्चे स्कूल नहीं जाते। मतलब कि पंजाब में स्कूल ना जाने वाले बच्चों की तादाद बहुत कम है और बलूचिस्तान में स्कूल ना जाने वाले बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है। हैरानकुन तौर पर अगर पंजाब के तालीमी बजट की बात की जाए तो वो 600 अरब रुपए है। इसी तरह से बलूचिस्तान का तालीमी बजट 80 अरब रुपए है। इसका मतलब कि पंजाब का बच्चा एक आला क्वालिटी की तालीम हासिल कर रहा है और बेचारा बलूचिस्तान में बच्चा आला क्वालिटी की तालीम तो क्या, वहाँ पर उसको बुनियादी सहूलियात भी नहीं मिलती। हुकूमत को चाहिए कि उनके मुतालबात माने जाएं, उनकी बात सुनी जाए ताकि उनके मामलात भी, उनके मसाइल भी हल हो सकें, ताकि उनके बच्चे भी स्कूल जा सकें और एक बेहतर रोशन मुस्तकबिल देख सकें। अगर दोस्तों बात करें हेल्थ डिपार्टमेंट की तो बलूचिस्तान सेहत के लिहाज से भी बहुत पीछे रह चुका है। अगर दोस्तों बलूचिस्तान की बात की जाए तो वहाँ पर हालात ये हैं कि हर 10,000 अफराद के लिए सिर्फ एक डॉक्टर मौजूद है। ऑन द अदर हैंड पंजाब में हर 10,000 अफराद के लिए 10 डॉक्टर्स मौजूद हैं। बलूचिस्तान में 600 से ज़ायद सेहत के मराकज़ हैं जिनमें से 300 तकरीबन गैर फ़ाल और मुकम्मल बंद हो चुके हैं। ऑन द अदर हैंड पंजाब में 90% सेहत के मराकज़ फ़ाल हैं जो कि काम कर रहे हैं। इस तरह दोस्तों बलूचिस्तान को हर शोबे में पीछे रखा गया। अगर बात करें सेहत की तो बलूचिस्तान का ये हाल है कि हर 1 लाख में से 758 माएँ दौरान ज़च्ची मर जाती हैं, जबकि ये तादाद पंजाब में 186 है। मतलब कि पंजाब में सेहत की सूरत हाल बलूचिस्तान की निस्बतन बहुत अच्छी है। इसी तरह अगर मेडिसिन की बात की जाए तो पंजाब में हॉस्पिटल से मेडिसिन, मतलब कि मैं सरकारी हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर आलमोस्ट फ्री मिलती हैं। इसी तरह बलूचिस्तान में वो मेडिसिन फ्री नहीं मिलती, लोगों को बाजार से लेना पड़ती है। बलूचिस्तान की आवाम को सहूलियात देना होगी। आप अभी भी बलूचिस्तान में चले जाए ना, आपको ऐसा लगेगा जैसे बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है। बलूचिस्तान को इतना पीछे रखा गया, वो बहुत बैकवर्ड एरिया है। मतलब कि आप पंजाब के एक किसी भी गांव में आ जाए ना तो आपको बलूचिस्तान के किसी अच्छे शहर से भी वो गांव अच्छा लगेगा पंजाब का। मतलब कि पंजाब में इतनी डेवलपमेंट है, यहाँ पर सेहत का निज़ाम, तालीम का निज़ाम, हर चीज़ बिल्कुल अच्छी है। हमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और हम यहाँ पर बैठकर कह रहे होते हैं कि बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन या ऐसा कोई भी मामला नहीं है। भाई आप वहाँ पर जाकर देखें, वहाँ पर लोग किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लोगों को जीने का हक भी हासिल नहीं है। अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उनको दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया जाता है। हम बस इसलिए बैठे हुए हैं कि वहाँ पर बैठे हुए मजदूर लोगों को, गरीब लोगों को, बलूचिस्तान के आम लोगों को हमने गद्दार कहना होता है, हमने दहशतगर्द कहना होता है, मगर हकीकत हमको मालूम नहीं है। हकीकत क्या है? हकीकत यही है कि वहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, वहाँ पर कोई डेवलपमेंट का काम ही नहीं है। अगर भाई आप डेवलपमेंट का काम नहीं करेंगे तो आप किस तरह से बलूचिस्तान को इस तरह से आगे लेकर चलेंगे? आप बलूचिस्तान क्या पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? आपने बांग्लादेश के साथ भी ऐसा ही किया था, जिसको आज आप कहते हैं कि उनका लीडर गद्दार था और वो अलग हो गए। भाई जब आप वहाँ पर उनके लोगों को अहमियत देना छोड़ देंगे ना तो वो अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा कैसे कंसीडर करेंगे? आपने अगर उनको पाकिस्तानी बनाना है ना तो वहाँ पर डेवलपमेंट करें, उनके काम करें, वहाँ पर तालीम का निज़ाम हर शोबे में उनको फैसिलिटीज़ दें। इमेजिन करें कि हिस्टोरिकली क़ायद आज़म ने कल्लात की पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर कल्लात को पाकिस्तान का हिस्सा तो बना दिया। अगर हिस्सा बनाया था तो वहाँ पर डेवलपमेंट भी करना हमारी जिम्मेदारी थी। हमने क्या किया? वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं की, उनके वसाइल को इस्तेमाल किया। आज हम पाकिस्तान में पूरे पंजाब में जो भी गैस इस्तेमाल करते हैं वो बलूचिस्तान से आती है। आज पंजाब में हर औरत आराम से अपना सिलेंडर ऑन कर सकती है, गैस इस्तेमाल कर सकती है, आराम से खाना पका सकती है। मगर बलूचिस्तान में औरतों को हज़ारों मील, सैकड़ों मील सफ़र करना पड़ता है, वो लकड़ियाँ इकट्ठी करती हैं अपना खाना पकाने के लिए। तो क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं है? सिर्फ गद्दार कहने से बात ख़त्म नहीं होती, हमें उनके वसाइल को उनको भी देना होगा। ये पहले उनका हक बनता था। इंडिया में क्या हो रहा है? इंडिया में अभी जाकर आप देख लें कि इंडिया में किसी भी स्टेट में अगर कहीं पर गंदम ज़्यादा हो रही है तो क्या करते हैं? वहाँ पर उस इलाके में गंदम का रेट कम करते हैं
اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے، ہم بلوچستان کی گیس استعمال کر رہے ہیں اور بھی بہت سے وسائل استعمال کر رہے ہیں، ان کو نہیں دے رہے۔ ہم پہلے اپنے ڈیفنس میں، اپنے بہت اچھے اچھے ایریاز میں اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ یہ کون سا انصاف ہے میرے بھائی؟ وہ کیوں آواز نہ اٹھائیں؟ ہم نے بس ان کو انڈین سپانسرڈ اور بس اتنا کچھ ہم کہہ سکتے ہیں، ان کا وسائل ہم استعمال کر رہے ہیں۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ خدا را کچھ خدا کا خوف کریں، ان کو غدار ڈکلیئر کرنے کی بجائے ان کو وسائل دیں۔ اگر آپ وہاں پر ڈیولپمنٹ کریں گے، ان کے لوگوں کا خیال رکھیں گے، ان کے لوگوں کی باتیں سنیں گے، تو وہ کبھی بھی اس طرح کی حرکتیں نہیں کریں گے۔ BLA آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گی۔ آپ وہاں پر کام تو کر کے دیکھیں، وہاں پر ڈیولپمنٹ تو کریں۔ اور مسنگ پرسنز کا ایشو بالکل جینوئن ہے، اس کے لیے ہمیں کسی کنفیوژن کا شکار نہیں ہونا۔ تھینک یو۔